थिबा प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ पवित्र और बहुमूल्य नाम रे निर्मल खरा यूट्यूब चैनल रे आपण समस्त को प्रभु दास भाव रे आपण मान को स्वागत करे। प्रतिदिन आपण मान को एही प्रकार भाव रे स्वागत करिबा एहा आम मान को निमंते केते खुशी और आनंदर विषय अटे। प्रिय प्रभु लोक माने आज मध्य आम माने प्रभु वाक्य रु आमे अल्प समय धरी आमे कथावार्ता हेबा को जिबा। आम माने एही दिन मान को देखि पारुचु जे परमेश्वर को वाक्य जे केते गभीर अटे। आमे जेते आमे जानुचु आमे सेते अल्प जानुचु बोली आमे भाबुचु आ अनेक विषय जानिबार रहिछि। यदि प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर आगमन आउ केते हजार वर्ष जदि विलंब हुए ताहाले मध्य ए वाक्यर प्रचार सरिबो नाही, ए वाक्यर गभीरता सरिबो नाही। कारण ए वाक्य एते गभीर कारण यह परमेश्वरंकर वाक्य अटे। आ परमेश्वरंकर वाक्य जे केते गभीर यह जी प्रभुंकर वाक्य पढ़ुची से ही जानी पारिबो। प्रिय माने आसंतु आजिर प्रसंग निकट को जिबा। आज मध्य बहुत बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रसंगटी रही अछि। प्रिय माने आजिर प्रसंगटी एही प्रकार अटे, जीवन सारा कांदिबे। आजिर प्रसंगटी एही प्रकार अटे, जीवन सारा कांदिबे। प्रिय प्रभुंको लोक माने बाइबल आमान को सब समय रे जीवन सारा हसिबे, आनंद करिबे, खुशी मनइबे। यह बाइबल रो संदेश अटे। आमको कंदेबाटा यह बाइबल रो संदेश नुहे। मात्र आजिर प्रसंगटी हला जीवन सारा कांदिबे। केते बेले आपण जीवन सारा कांदिबे? जदि कोनोसी व्यक्ति आपणकर किछि टंका नै जाय ताहाले आपण किछि दिन दुख करिबे, कांदिबे, तापरे आपण ताहाकु भूली जिबे। जदि कोनोसी व्यक्ति आपण को ठकी दिए ताहाले मध्य आपण किछि दिन पाई कांदिबे आ ता पछे कांदिबे नाही। मात्र जदि आपण भूल व्यक्ति सहित बाहा ही जिबे ताहाले आपण जीवन सारा कांदिबे। एटा मु कहिबा पाई चाहे, जदि आपण जीवन साथी बाछिबारे भूल करि दउछंती ताहाले आपण जीवन सारा कांदिबे। कारण ख्रिस्टियन विवाह रे जणे को जदि आमे हाथ धरिचु जीवन सारा तांको सहित आमको रहिबाकू पड़िबो। कारण बाइबल रो परमेश्वर से त्यागपत्र को, स्त्री त्याग को से घृणा करिबा परमेश्वर अटंती। यदि आमे जो समय रे विवाह करिबा ताहाले आमे भूल व्यक्ति सहित आम विवाह करिबा ने। परमेश्वरंकर समय को आमाने अपेक्षा करिबा, परमेश्वर को इच्छा को आमे प्राधान्य आमे देबा। बाइबल रे प्रकार लिखा जाए 2 कोरिन्थियो 6 अध्याय 14 पद रे, अविश्वासी मानक सहित असमान रूपे जचा न जाओ। यह होची बाइबल रो शिक्षा। अविश्वासी मानक सहित समान भाव रे जचा जाई हेबो नाही। बाहाघर समान भाव रे जचा जिबा बाहाघर अटे। जदि गोटे साइकेल रे बा मोटरसाइकेल रे गोटे चक जदि मोटरसाइकेल रो आ गोटे कार रो बा गोटे साइकेल रो आ गोटे कार रो लागिले से साइकेल टा चली परिबो नाही, से मोटरसाइकेल टा चली परिबो नाही। से बाइबल आमान को कहे अविश्वासी मानक सहित असमान रूपे जचा न जाओ। अनेक जन अछंती जे सेमाने परमेश्वरंकर एही वाक्य को सेमाने अमान्य करिवे। सेमाने नाई से बाहा हेला परे बदली जीवो, से परिवर्तन हे जीवो। मो पुओ गोटी आत्मा लाभ करिछि, गोटे अविश्वासी सहित बाहा करिबाटा एमानकर दृष्टि रे कोन आत्मा लाभ करिवार ए प्रकार कथा कहंती। प्रिय माने जिए मध्य प्रभुंकर वाक्य को अमान्य करिवे से माने दंड भोगिबे। देखंतु आहाब राजा गोटे अविश्वासी सहित बाहा हेले जिजेबेल जीवन रे सुख पाई नाहंती, शांति पाई नाहंती। जो समय रे मरी गला परे मध्य तांकर शव को कबर दिया गला नहीं। कुकुर माने आसी चाटी तांकर शव को खाइले। प्रिय प्रभु को लोक माने बाइबल आमान को कहे अविश्वासी मानक सहित असमान रूपे जचा न जाओ। जदि एही भूल जदि किए करंती से माने जीवन सारा कांदिबे। आखिरु लुह
ସେମାନଙ୍କ ସରିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେମାନଙ୍କର ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ବିତେଇବେ। ଆଜି ଅନେକ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଫିସ୍ ଗଲା ପରେ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର କାମକୁ ଯାଇଥିଲେ ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ। ଯାହା ସହିତ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ନୂଆ ନୂଆ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଜଣେ ବାଁକୁ ଯିବା କହିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଡାହାଣକୁ ଯିବା କହୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ ସେମାନେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ବିରୋଧରେ ଯାଇ ସେମାନେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ଅନେକ ବିବାହିତ ଦମ୍ପତି ମାନେ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି କହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଅନ୍ୟ ଯୁବାପିଢ଼ି ମାନଙ୍କୁ ଯେ ମୁଁ ଏହି ପ୍ରକାର ଭୁଲ କଲି, ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ଏହି ପ୍ରକାର ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା କହି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଜାଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପ୍ରକାର ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ଜୀବନ ସାରା କାନ୍ଦିବେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର ଭୁଲ କରିଛି, ତୁମର ବାକ୍ୟର ବିରୋଧରେ ମୁଁ ଯାଇଛି, ତୁମର ସଦ୍ଭକ୍ତ ଦାସମାନେ ମୋତେ ବୁଝେଇଲେ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲାଇଁ, ମୋ ମା ବାପା ବୁଝେଇଲେ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲି ନାହିଁ, ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ମୋର ସାଙ୍ଗ, ମୋର ବନ୍ଧୁ, ମୋର ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ, ସେ ମୋତେ ବୁଝିବ, ମୁଁ ତା ସହିତ ମୋ ଜୀବନକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ବିତେଇବି ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରି ମୁଁ ତାହା ସହିତ ବିବାହ କଲି। ମାତ୍ର ଆଜି ମୁଁ କେତେ ଦୁଃଖରେ ଅଛି, କଷ୍ଟରେ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦୟାକରି ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଉଦ୍ଧାର କର। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହା ଛଡ଼ା ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବାଟ ନାହିଁ। ଅନୁତାପ କରିବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ କାନ୍ଦିବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଦୟାକରି କ୍ଷମା କର, ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କର। ମୁଁ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଦଣ୍ଡ ପାଇସାରିଛି, ଏବେ ମୋ ପ୍ରତି ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ହେଇପାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ମେସେଜଟା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଆପଣ ନିଜର ଜୀବନ ସାଥୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଇସାକଙ୍କର ବିବାହ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଜଣେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଦାସଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଦରକାର, ତୁମେ ହିଁ ତାହା ଖୋଜିପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ। ଆଜି ଅନେକ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକରେ ସେମାନେ ସବୁ ସେଟ୍ କରିଦେଲା ପରେ, ସବୁ ବିଷୟକୁ ଠିକ୍ କରିଦେଲା ପରେ, ତାପରେ ସେମାନେ ପାଳକଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦୟାକରି ଆସିବେ, ମୋର ଝିଅ ପାଇଁ ବା ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ସେ ଝିଅକୁ ଆମେ ପସନ୍ଦ କରିଛୁ, ଆମେ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିବା, ଆମେ କି ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ କାମ କରିବା, এই ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଡାକନ୍ତି। ମାତ୍ର ଅବ୍ରାହମ ସେମିତି କରିନଥିଲେ। ଅବ୍ରାହମ ଏଲିଆଜରକୁ ଡାକିଲେ ଆଉ କହିଲେ ଯେ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ ତୁମେ ଝିଅ ଆଣ। ଆଉ ଏଲିଆଜର ସେ ଜାଣେ କେଉଁ ଝିଅକୁ ଆଣିଲେ ଇସାକଙ୍କ ସହିତ ଠିକ୍ ହେବ, ଆଉ ସେ ବାଛିକିନା ଇସାକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରିବିକାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ବାଇବଲରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଲେଖାଯାଇଛି। ସେ କିଣାନ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଝିଅ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ଅବ୍ରାହମ ଜାଣନ୍ତି ସେଇ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ସୁନ୍ଦରତା ରହିଛି, ଅଜସ୍ର ଟଙ୍କା ରହିଛି, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପରମେଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଏହି ପ୍ରକାର ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପରମେଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି, କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଅବ୍ରାହମ ଏହା ଜାଣି ସେ ଏଲିଆଜରକୁ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ, ଆଉ ଏଲିଆଜର ଅତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସେ ତୁଲେଇ ସେ ଇସାକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ଆଣିଲେ। ଆଉ ଇସାକ ସେ କନ୍ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ଆପଣା ମାତୃ ଶୋକରୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇଲେ, ଏହା ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ହାତରୁ ଆମେ କନ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିବା, ବର ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଜୀବନ ସାଥୀ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଭଲ ହେବ ପ୍ରିୟମାନେ। ତାହେଲେ ଆମକୁ ଜୀବନ ସାରା କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ଆମମାନଙ୍କର ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ବିତେଇ ପାରିବା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯୁବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଉପବାସ କରନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ଥରେ ବାହା ହେବେ, ସିରିୟସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ।
मते दुख लगे जे विवाह निमंते ड्रेस किनिबा पई शह शह किलोमीटर जाती हजार हजार टंका खर्च करी से माने से पोशाक किणती आ केवल बाहाघर दिन ही ताहा पिंधि पारिबे मात्र जो जीवन साथी जीवन सारा तांको सहित रहिबे तांको निमंते प्रार्थना करती नहीं प्रभु निकट को जाती नहीं उपवास करती नहीं प्रिय प्रभु को लोक माने युवा युवती माने जीवन सारा जे प्रकार आपण न कांदिबे विवाह पूर्वर उपवास करंतु प्रभुंकर मुख अन्वेषण करंतु प्रभु को कहंतु प्रभु तुम्हें मते दियो आदम कि प्रकार भाव निज निमंते हवा को पाइले आदम किसी करना प्रभु निकट को गले परमेश्वर तांको घोर निद्रा देले आउ से आदम को निमंते हवा को से बाछिले आज आम समस्त एते सुंदर उदाहरण परमेश्वर देइछंती जदि आमे भूल लोक सहित बाहा जीवन सारा कांदिबा आम परमेश्वर चाहती नहीं जे आमे जीवन सारा कांदू आमे परमेश्वर को वाक्य को निज जीवन रे अग्राधिकार दियंतु प्रभु को दास मान परामर्श नियंतु ताहाले परमेश्वर निहाती आपण को उपयुक्त जीवन साथी जगेबे आ जहां सहित आपण जीवन सारा खुशी रे जीवन काटिबे आसंतु पदे प्रार्थना करिबा पवित्र मंगलमय पिता आमे तुमको धन्यवाद दउछु प्रति समय रे तुम पवित्र वाक्य माध्यम रे आमान को सहित कथावार्ता होछ तुमको धन्यवाद राजा आज मध्य कथावार्ता हेछ गौरव करूछु आज अनेक युवा युवती माने माँ बापा माने अछंती जो माने कि निजर पुओ झियो पाई बर कन्या बा जीवन साथी खोजुचंती उपयुक्त जीवन साथी पाइबे एथि निमंते प्रार्थनार सहित से माने खोजी पारिबे प्रभु दया करी साहाय्य कर जो माने ए प्रकार खोजुचंती से मान को प्रभु तुम अनुग्रह कर आ उपयुक्त जीवन साथी पाइबे आउ निजर वैवाहिक जीवन प्रकृत आशीर्वाद आनंद पाई पारिबे दया करी साहाय्य कर गौरव महिमा तुमको दे प्रार्थना प्रिय प्रभु यीशु को नाम रे मागुअछि आमेन प्रेज द लॉर्ड प्रभु आपण समस्त को प्रचुर भाव आशीर्वाद करंतु धन्यवाद प्रभु जो सुजोग दियंती आमाने पुनर्बार आमे आसंता काली आमे मिसिबा गॉड ब्लेस यू।